হ্যাঁ হ্যাঁ, সমাধান সমাধান করবা পারে তো মান মান সমাধান করবা পারে তো সমাধান করবা পারে তো মান সমাধান করবা পারে তো ঘটে সকল সমাধান করবা পারে তো মান উত্তরে সমাধান করবা পারে তো মান সরল বক্তব্য পাঠ করবা পারে তো মান যত মান সে সকল মান মান পারে তো মান শুদ্ধ পাক পবিত্র পিওর সলভ সলভ মান সলভ করবা পারে তো অলরেডি সলভ মান করতেছে সলভ করতেছে উত্তরে অ্যান্সার দিয়ে সলভ করবা পারে তো মান মান সমাধান করবা পারে তো সমাধানত থাকা ভালো সমাধানত থাকবার ভালো সকল सारे सारे समाधान मान करने को पारे तो हाँ सारे समाधान मान करने को पारे तो उत्तर से समाधान मान करने को पारे मान करते छे समाधान हाँ पारे समाधान करो मान मान प्योर हाँ शुद्ध हाँ मान समाधान करवा पारे तो उत्तरे समाधान हाँ मा उत्तर बीच उत्तर मिडिल आंसर उत्तर जले उत्तर चोंग उत्तर सेम मिडिल सेम मान सकल समाधान करवा पारे तो हाँ हाँ माज माज समान उत्तरेर मान सरल बक्तव्य पाठ करवा पारे तो मान सकल मान समाधान करवा पारे हाँ हाँ